L'invité du soir. Deni Bangabauche. Furumuso ni furu cɛ cɛ. Balimaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Service daw ni jamanadenw cɛ. Tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. E ni ne lamɛnbaaw. An ye ɲɔgɔn gese, an ye ɲɔgɔn falen. Ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn. Ka baaraw taabolo dɔn. Ka bɛɛ taamasira dɔn. Ka ɲɔgɔn dɔn, ka ɲɔgɔn mago ɲɛ. Ka ɲɔgɔn bonya, ka ɲɔgɔn gasi sigi. O ye ORTM ka baro laɲininen ye. Ka ɲɔgɔn dɔn, ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ka yiriwali sabati. ORTM ka baroni kɛnɛ bɛ sigi tɛnɛnsu o tɛnɛnsu. L'invité du soir. An balima ORTM kulukuru lamɛnbagaw an bɛ foli ni tanu k'o di aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. An bɛna an ka tɛnɛnsu baro aw sigi aw ye. An ka tɛnɛnsu baro ale ye jamukan ye, jamukan min n'an bɛ maa wele ka na masala ka kunnafoni caman k'o di maaw ma u ka kɛwalew kan, u ka baaraw kan, u ka kuntilenyaw kan. An ka bi tɛnɛnsu baroni an ye wele bila maa fila ma, olu b'an bolokɔrɔ yan bi, olu ye cikɛla ye IPR IFRA la Katibugu. Ayiwa ni ko IPR IFRA Katibugu ale ye kalanso ye, sanga kalanso don. Kalanso min ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka dunkafa sabatili la, kalanso min n'a jɔyɔrɔ ka bon bagan mara yiriwali la an fɛ. Kalanso min fana ni a jɔyɔrɔ ka bon dɔnniya o carili la jamana fantan naani fɛ fo ka taa se cikɛ ani yiri baaraw ma. U b'an bolokɔrɔ yan bi an bɛna kuma kuntilenya min kan bi, o kuntilenya bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka kalanko kan. Maa fila min don sa olu fana jɔyɔrɔ bɛnnen bɛ IPR kalanko a bɛ se ka sinsin cogo min na. IPR IFRA a kalan a bɛ kɛ cogo di, wagati jɔnw de la kalan ninnu bɛ kɛ, kalan ninnu labɛnw bɛ kɛ cogo di ka taa se kalanden ninnu k'olu bilasira u ka cakɛdaw la. O sugantiliw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ cogo di, baara minnu bɛ kɛ o kɔnɔ n'ala sɔnna u bɛn'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛf'an ye, ani kalanso nin yɛrɛ a kuntilenya ye mun ye jamana nin kɔnɔ ani farafinna bɛɛ lajɛlen. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalanso nin fana kalansenw de b'a kɔnɔ, kalansen jeli de bɛ kalanyɔrɔ nin na. N'i ye kalansenw fana ta k'a la jateminɛ jɔyɔrɔ de b'a la i n'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn ye cogo min n'o ye diplôme ko ye fo ka taa se doctorat olu fana koɲɛw bɛ sɔrɔ cogo di, olu bɛ labɛn cogo di kalanso ninnu fɛ. A ma fila u b'an bolokɔrɔ yan u yɛrɛ bɛ n'u yɛrɛ fɔ maaw ye. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲininkaliw tɛngu la, maa min bɛna k'anw ta ka ɲininkali kɛ ORTM kulukuru tɔgɔ la, a balimakɛ Abdul Aziz Jara Tarawele ka cɛkɔrɔba. A ma fɔlɔ ale b'an kini bolo fɛ, an bɛ ɲininkali lamɔ a b'a yɛrɛ ko f'aw ye. O kɔfɛ ɲininkali min bɛ yen o bɛ k'a la. Balimakɛ i ni ɲankuma. An balimakɛ Aziz Jara an b'an lamɛnbaa ORTM kulukuru lamɛnbaa bɛɛ fo, ka aw yɛrɛ ka ORTM baarakɛla bɛɛ fo. Ko a bɛ fɔ cogoya min na ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. IPR de Katibugu an bɛ fɛn fɛn kɛ anw n'aw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Musa Tangara, ne ye ɲɛsinnen don IPR kɔnɔna na kalanko baara ma. Ne ye directeur ka dankan ye Katibugu. An bɛ kɔni bɛɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo. An bɛna baro mana boli fɛn fɛn kan an bɛ yan n'an se kɛra fɛn fɛn ye an bɛ hakililaw falen ɲɔgɔn fɛ. O tun bɛ an fɛ ka fɔ. Ayiwa Musa Tangara i bɔra k'i yɛrɛ fɔ maaw ye, an ka maa filanan ale bɛ ɲuman bolo fɛ, ale yɛrɛ fana b'a yɛrɛ fɔ maaw ye. O kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni baro ye. N balimakɛ i ni ɲankuma. An sira hɛrɛ ala k'an tile hɛrɛ la. Directeur ka kuma fɔlen kɔfɛ ne bɛ n yɛrɛ fɔ. Ne tɔgɔ ye ko Modibo Sogoba. Ne bɛ service da mun na o bɛ directeur ka hukumu kɔnɔ n'o ye scolarité ye. École ka ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yen de. N'u ye kalan kɛ jaabi bɛ bɔ yɔrɔ min k'a fɔ ko nin taara ɲɛ nin kan ka to kilasi kɔnɔ ani nin kan ka gɛn o bɛ ɲɛnabɔ service ne y'o ɲɛmaa ye. Ayiwa maa welelen fila kɔni olu bɔra k'u yɛrɛ fɔ. Musa Tangara ni ale ye directeur des études ye IPR IFRA la Katibugu, k'o fara Modibo Sogoba kan ni ale ye chef de service de la scolarité ye Katibugu. U bɔra k'u yɛrɛ fɔ a ye. An ka ɲininkali bɛna tɛngu maa min na sisan o ye directeur ye n'o ye Musa ye. Mon directeur IPR a kalanko o bɛɛ lajɛlen koɲa e de latigɛbaga ye bi. An bɛ se k'a dɔn IPR yɛrɛ kalanko a bɛ cogo di, i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la an bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la. Kalan bɛ kɛ cogo di? Monsieur Jara o diyara n ye. IPR ye kalanko an bɛ se k'a fɔ labarika la kalanko ka fisa. Kalanko ka fisa ekɔlidenw b'an fɛ yen an bɛ kalan kɛ mais anw ni ekɔli tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni sisan tɛ samiyɛ waati y'anw ka kalan kɛ kuma an ka kalan fan caman bɛ kɛ samiyɛ fɛ.
an mago bɛ maa min ko ko i mago bɛ sɛnɛ na i mago bɛ jiriw turuli la i mago bɛ baganw marali la i mago bɛ sɔmiya de la donc anw ka kalan a bɛ kɛ san waati bɛɛ mais a kologirimanba bɛ kɛ sɔmiya fɛ sisan an bɛ se ka mun kɔni fɔ gɛlɛyaba t'an fɛ yen kosɛbɛ ekɔli karamɔgɔw b'an bolo gɛlɛya t'o la ekɔlidenw fana b'an bolo gɛlɛya t'o la sisan kun kan ka sɔrɔ misi sogoba ni ne an bɛ ekɔlidenw ɲɛfɛ mais o tɛ se ka kɛ bi parce que banako mun nana an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya don banako in na n'ala ye banako in lafiya wuli hali sini ni gouvernement ko an ka ekɔli dayɛlɛ sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ an bɛ kalan in an b'a wuli gɛlɛya foyi t'a la kalan kɔni a bɛ kɛ maliyɛnw a kɔnɔna na yan ekɔliden minnu bɛ na maliyɛnw b'a la dɔw wɛrɛ bɔ afiriki jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na a kɔnɔ a dayɛlɛlen don bɛɛ ye baasi ba gɛlɛya tɛ kalan na n y'a fɔ cogoya min na an bɛ mɔgɔw furakɛ fɛn an bɛ minnu labɛn o ye minnu b'u ɲɛsin kungo kɔnɔna ma kungo kɔnɔ labɛnniw ni ka kungo kɔnɔna kana f'a bɛ fɔ olu ma ko eaux et forêts olu b'a la sɛnɛkɛla minnu fana bɛ yen minnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn f'u b'a ɲɛfɔ u taa sɛnɛkɛlaw nɔfɛ ka taa sɛnɛ ɲɛf'u ye olu b'a la n'an b'a fɔ olu ma ko agronome minnu bɛ taa ka ji cɛbɔli ani ka ji bɔnw ni barajiw ko de la pour que ji bɛ se ka sɛnɛfɛnw sɔrɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko général olu mɔgɔw b'a la minnu fana bɛ bagan mara kɛ fana n'a bɛ fɔ olu ma ko élevage mɔgɔw olu b'a la olu kɔfɛ ekɔliden wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ yen ninnu bɛɛ kalannen kɔ ka taa se an balima sɛnɛkɛlaw ma an balima bagan maralaw ma ani an balima minnu bɛ ka kungo kana ka taa dɔnni mun bɛ yen ka taa tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲɛfɔ n'a bɛ fɔ o ma ko vulgarisateur olu fana ekɔlidenw fana b'a la donc anw fɛ yen IPRD Katibugu la yan an bɛ formation caman kɛ ala barika la. ayiwa a bɛ ɲininkali la i y'o fɔ an ye aw kuntigiya ye min ye an bɛ se k'a dɔn fɔlɔ ni maa min fɔlɔ n'i b'a fɛ ka taa kalan kɛ IPR la aw fɛ yen nin waleya ninnu kan i bɛ tɛmɛ sira jɔnw de fɛ o la wa ni kan ka suganti cogo jɔn de b'o la walasa i sen bɛ se ka don ni kalanw sɔrɔli la. monsieur Jara ɲininkali diyara n ye an b'a fɔ cogoya min na an bɛ se k'an kɔ dɔɔni Mali ekɔliso la IPR ye ekɔlisoba ye IPR sigira yan ka IPR yɛrɛ san 100 ni san 10 fɛti kɛ o kɛra o yɛrɛ ka ca san 10 ye bi mais a bɛ IPR yɛrɛ mun na sisan o san 55 ye ɲinan ye donc fɔlɔ mɔgɔ kun bɛ na yan nɔ DEF bɛ minnu bolo o kun bɛ na u bɛ kalan kɛ yan minnu bɛ bɔ na ni DEF ye minnu fana bɛ na ni bac ye olu fana kun bɛ na nka sisan o bɔra la sisan depuis an donna université la 1996 waati ninnu na u ko ko DEF tɛ se ka taa université la bilen n'i bɛ na IPR la sisan bac ka k'i bolo ou bien diplôme wɛrɛ ka k'i bolo mun ni bac bɛ suma ɲɔgɔn na comme n'a y'a sɔrɔ BTD b'i bolo c'est à dire que sɛnɛkɛ école minnu bɛ yen minnu b'an yɛrɛ fɛ yan Kulukoro ani minnu b'an fɛ yen Mali région wɛrɛw la walima o BTD in fana ka k'i bolo c'est-à-dire génie rural la ani travaux publics ninnu na pour que minnu fana bɛ se ka na an fɛ yen ka na génie rural baara in kɛ parce que sɛnɛ bɛ se ka to sanji ma fo ka ji fana an ka se ka ji fana bila ka taa hali ni san tɛna waati min na an kan ka se ka baara kɛ donc olu mɔgɔw olu bɛ na ka na formation kalan minnu b'an fɛ yen ka na olu kɛ o ye an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔw ye n'i nana sisan ekɔli in ye faso ta ye a dama ka kan bɛɛ la bon a bɛ fɔ k'i ka na i yɛrɛ de bɛ papier kɛ sisan i b'a fɔ k'a ɲɛsin an ka directeur général ma k'a fɔ ne bɛ fɛ ka na kalan kɛ IPRD Katibugu la i b'i ka demande kɛ i bɛ demande bila ni demande bilala sisan namara t'a la foyi t'a la commission de bɛ sigi sen kan commission in yɛrɛ directeur général yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye donc papier bɛ lajɛ nin critère in b'a la nin critère in b'a la nin critère in b'a la donc mun ye mun f'i ye minnu bɛ an bɛ technicien minnu former concours ko t'o la olu ka papier bɛ lajɛ ni papier ka ɲi papier mana ɲɛ cogo o cogo n'a mago bɛ maa hakɛ mun na olu bɛ ta ka bɔ ɲumanda ka na ka bɔ fɔlɔ la fo ka taa a bila an mago bɛ minnu na namara t'a la i tɛ taa ko se b'i ye i tɛ taa ko i tɛ to yen nɔ ko i ye sen ta ye maintenant comme an y'a fɔ cogoya min na ingénieur fana b'an fɛ yen école in ye école ba de ye
mɔgɔ bɛ o de y'a to mɔgɔ bɛ bɔ kɔfɛ ka na an fɛ yen kalan na o ingénieur ninnu na sisan an fɛ yan an ka technicien minnu formé na tantɔ ani u ɲɔgɔnna minnu bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na concours de bɛ kɛ sisan ni concours kɛra concours bɛ o bɛ corriger n'o jaabi bɔnna k'i bɛn mun ma ni minnu taara o la o y'olu talen ye place hakɛ mun kan ka di anw t'a di gouvernement de y'a bɛ k'a fɔ a bɛ se ka nin ma hakɛ nin ma hakɛ nin ma hakɛ in ta donc an tɛ o se k'o ko sago mais n'an sera o ma ka dan yɔrɔ min na an b'olu mɔgɔw an b'olu fana ta donc an bɛ se ka mun kɔni fɔ ekɔliden fɛn fɛn bɛ na adamaden ko don i bɛ se k'a fɔ ne nana n ma ta n t'a dɔn n ma ta kun min na mais bɛɛ bɛ ta jɛlenya kan o de y'a k'an yɛrɛ ka jamana kan an ka ekɔli a jama ka ca maa caman b'a fɔ k'i bɛ fɛ ka na parce que fo ka taa se bi ma mɔgɔw hakili la an bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ sigilen bɛ jɛlenya kan k'a fɔ n bɛ wuli ka na n yɛrɛ ye wari bɛ n ko n bɛna sara o tɛ se ka kɛ anw fɛ yen parce que ekɔli ye gouvernement ta ye wala i bɛ na i kan ka mun sara n'a sarala a tɛ dɔn ma a bɛ taa trésor la o kɔni bɛ f'i ye n'i taara tuma min na i bɛ sɔrɔ ko i b'o wari in sara pour que i bɛ se k'i ka kalan kɛ san o san i kan ka mun sara i b'o sara ni ɲinan banna san wɛrɛ ni ekɔli ta kuma bɛ na se i kan ka mun ta i b'o fana sara wari bɛ taa trésor la comme an b'a fɔ bɛɛ ye IPR tɛ école publique don école privée tɛ maa si kelen ta tɛ école karamɔgɔ minnu b'a la o minnu bɛ yen ani Mali citoyen fɛn fɛn bɛ an bɛɛ dama ka kan école in na k'a fɔ an bɛ dɔ den ta ka dɔn tɛ don ye o fana tɛ yen donc a bɛ ta jɛlenya kan monsieur Jara. ayiwa ni IPR ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ ekɔliso min don kalanso min don a jɔyɔrɔ bonyana a ma dan Mali yɛrɛ fana ma an bɛ se k'a dɔn jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ na olu fana ka sugantili o bɛ kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ fana ou danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. monsieur Jara nin question ɲɛna a ɲɛna kosɛbɛ parce que anw bɛ bɔ yan ka taa kalan kɛ maa wɛrɛw fɛ yen maa wɛrɛw bɛ bɔ ka na kalan k'anw fɛ yen n'i ye IPR yɛrɛ jateminɛ an ka maa caman bɛ yen farafinna kɔnɔ yan ekɔli karamɔgɔ ninnu caman ye kalan kɛ caman taara kalan kɛ tubabu jamanaw la donc an nana mun b'an fɛ yan n'i nana i bɛ bɛn o de ma an bɛ mun sigi an ka ekɔlidenw kan n'i nana i yɛrɛ ni an ka ekɔlidenw i b'o kɛ parce que i ka papier bɛ lajɛ ni papier kan ka déposer i ka kan ka papier bila waati min na an taw b'a bila waati min na o bɛ fɔ an ka service communication mɔgɔw bɛ yen a bɛ bila internet kan i kɛra Afrique fan o fan i bɛ bɔ a kalama donc a bɛ fɔ ka bɔ nin waati in na ka taa nin waati in na n'i m'a bila o kɔnɔ n'i nana n'a ye i tɛ taa parce que i n'an ka tɔw an bɛɛ ye kelen n'i ye IPR yɛrɛ lajɛ a carte lajɛ Afrique de b'a kan k'a fɔ ekɔli in ye farafinna an bɛɛ bɛ jɛ a la a kɔni b'anw kɔni fɛ yan c'est à dire an bɛɛ bɛ jɛ a la k'an mago ɲɛ a la donc n'i nana sisan n'i ka dossier fana commission kelen mun bɛ yen ni n y'o f'i ye k'o bɛ document papier bɛɛ lajɛ fo directeur général yɛrɛ y'o commission ye président ye o commission kelen bɛ dossier bɛɛ bɔ k'a lajɛ an taw bɛ lajɛ cogoya min na k'a lajɛ ni danaya b'a la ni papier ka ɲi o fana taw bɛ lajɛ k'a lajɛ ni danaya b'a la ni papier ka ɲi ni namara bɛ papier min na an b'o papier bila kɛrɛfɛ o tigi tɛ taa o kɔni ye u tacogo ye o cogo la n'i taara fana a bɛ f'i ye k'a fɔ ko i taara olu n'anw ta différence ye mun ye ni maa mun bɛ Tchad sisan a dɔw bɛ se k'u ka document u ka papier bila ka na maa dɔ fɛ parce que a bɛ se ka kɛ n'i ma ta donc i tɛna bilen o de yanni k'a fɔ i bɛ avion ta k'i bɛ na n'a ma ɲɛnabɔ ka segin ka taa comme ekɔlidenw jamana bɛ mɔgɔ bɛ yan u b'u ka papier ci dɔ ma ka na papier déposer donc ni lajɛlikɛlaw y'a lajɛ an t'i wele bilen k'a fɔ i ka papier ma dafa parce que an tɛ mun k'an ka mɔgɔ ye an b'u bɛɛ minɛ u bɛɛ ye kelen ye anw fɛ maliyɛn wo i bɛ bɔ Mali la i tɛ bɔ Mali la bɛɛ gɛrɛjɛgɛ ye kelen ye ekɔli in na i ma taa Afrique fan o fan i bɛ taa IPR ekɔliden kɔrɔ dɔ sɔrɔ yen donc o yɔrɔ in na an bɛ bɛɛ fo o la fana an ka maa minnu kɛra cadre ye an b'u fo an ka maa minnu formé na n'u bɛ jamana wɛrɛ an b'u fana fo mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ka nin yɔrɔ in kun cɛ namara danfara tɛ don an ni dunanw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ fɛ IPR la yɛrɛ anw t'a fɔ ko dunan an b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ b'anw fɛ yen an b'a fɔ Mali kɔni Mali mɔgɔ tɛ mais an t'a f'i ma ko i ye dunan ye awɔ an b'o de b'an fɛ yen. ayiwa ni tun ye Musa Tangara ni ale ye directeur des études IPR IFRA la an bɛ segin ka na Modibo Sogoba ma ni ale ye chef de service de la scolarité ye ale fana bɛna dɔ fɔ an ye o yɔrɔ jɔ o yɔrɔ kan o fana ye baarakɛda min ye a bɛ kalanko hukumu kɔnɔ ayiwa nka a dogodonni kɔnɔna min don bɛɛ n'i ka baara de don a bɛna walawala an ye dɔɔni o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali ye monsieur Sogoba an bɛ se k'a dɔn
e yɛrɛ ka cakɛda min filɛ ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan ni cɛ ɲininkali la n bɛ se ka mun fɔ ka fara directeur ta kan a ye kalansen ninnu fɔ IPR ye école kɔrɔba ye a ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛ de ma sɛnɛkɛ n'a nɔkanfɛnw n'an ko sɛnɛkɛ ko agriculture avec grand temps donc n'i ko sɛnɛ bagan mara b'o la kungo baara b'o la alors ka forokɔnɔna fana labɛn o bɛɛ b'a la ani pɔnjɔ ni baraji jɔ donc bɛɛ ye sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw ye alors IPR bɔra yɔrɔ jan an y'a f'i ye ko changement caman de kɛra IPR la kalan ta fanfɛla la an bɛ se k'o de dɔn fɔlɔ diplôme fila de tun bɛ Katibugu n'a fɔ ko diplôme technicien ani ingénieur technicien tun ye san 4 ye ingénieur tun ye san 3 ye alors année 80 na yɛlɛma nana don la ingénieur kɛra san 4 ye n'o ingénieur de sciences appliquées en 92 changement wɛrɛ nana ka diplôme yɛlɛma ka kɛ san 5 ye parce que ani jamana wɛrɛw fana bɛ baara la diplôme ko la n'a wele ko CAMES donc ça veut dire an ka diplôme hali taara kɔ kan a lakodɔnnen don donc a bonyanen don IPR tɛ Mali dɔrɔn ta ye fo mɔgɔw k'o faamu Tchadiens bɛ yan hali île Comore mɔgɔw bɛ yan Congolais bɛ yan an dafɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ yan a bɛɛ bɛna kalan kɛ yan o de kɛ IPR tɛ Mali ta ye sous région ta tɛ c'est Afrique bɛɛ de ta don alors yɛlɛmaba minnu donna fana en 96 université créée nanen a yɛrɛ k'a fɔ ko technicien tɛ na ye sinon jama kun ka ca ye ne y'a jateminɛ ne yɛrɛ kalan kɛ Katibugu an bɛ kalan kɛ waati min école min tun bɛ yen a tun bɛ 3,000 bɔ mais kalansenw kun man ca waati dɔ nana kɛ 2002 université nalen a fɔra ko DEF mɔgɔw tɛ se ka na Katibugu donc o ye IPR fanga dɔ b'a fanga na donc waati dɔ yɛrɛ kɛra ni ye IPR bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kalanden tun tɛ tɛmɛ 200 kan y'a dɔn kɔni o jiginna kosɛbɛ ka bɔ 3,000 la ka na 200 la alors hali o 200 in na i b'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ kɔ kan o de ka ca ni hali maliyɛnw ye parce que o waati la i bɛ taa université de fɔlɔ ka san 2 kɛ ka sɔrɔ ka na san 3 kɛ Katibugu donc o jouera an kan kosɛbɛ alors 2017 la an nana ni kura dɔ Katibugu la donc papiyew yɛlɛmana a fɔra ko Katibugu bɛ se ka fɛn caman kɛ a yɛrɛ ye o kɔfɛ an nana kalansen wɛrɛ bila sen kan n'a fɔra ko cɛmancɛ kalan parce que IPR la duguma kalan bɛ yen cɛmancɛ kalan bɛ yen sanfɛ kalan bɛ yen kalan dan fana bɛ yen fo mɔgɔw k'o faamu donc technicien bɛ yen licence bɛ yen maîtrise bɛ yen ingénieur bɛ yen hali doctorat fana bɛ yen masterw bɛ yen donc a bɛɛ b'an fɛ yen donc n'i ye licence ninnu ta a jɔsenw ka ca sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw bagan baara n'a nɔkanfɛnw eaux et forêts fana n'a nɔkanfɛnw jɛgɛ mara n'a nɔkanfɛnw a ka ca donc fo ka taa fɔ k'a cayara an ma donc bi bi in na an bɛ ka segin kɔrɔlen ma n'i y'a jateminɛ ekɔliden min b'an fɛ bi a ka ca ni 3,000 ye mais donc ça veut dire que a ka di mɔgɔw ye fana u kana Katibugu an bɛ demande min sɔrɔ san kɔnɔ a ka ca mais an tɛ se ka bɛɛ ta parce que hakɛ dɔ de bɛ yen an tɛ se ka tɛmɛ o kan directeur y'a fɔ cogo min ministère b'a fɔ ko ni kalansen na an man ka tɛmɛ nin hakɛ kan nin fana an man ka tɛmɛ nin hakɛ kan donc ni tɛmɛna o kan dɔrɔn a karamɔgɔ tɛ yen a place tɛ yen donc an ka problème y'o fana o ye problème ba dɔ y'an fɛ yen donc pour vous dire que Katibugu IPR dɔrɔn Mali Kulikɔrɔ dɔrɔn ta tɛ Bamako dɔrɔn ta tɛ sous région bɛɛ de ta don alors an ka baara ye mun ye an ye école nin de ye n'i y'a jateminɛ parce que n'i y'a mɛn école kalandenw de don alors n'i y'a mɛn kalandenw fana kalan de don ni kalan kɛra jaabi de kan ka bɔ a la donc n'u ye kalan kɛ jaabi bɛ bɔ an ka yɔrɔ de la donc an de b'a fɔ ko nin ye san kalan kɛ nin kan ka taa ɲɛ nin kan ka to a nɔ na nin kan ka gɛn nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan donc yari n'o service kɔni tɛ yen kɔni a bɛ gɛlɛya donc an ka baara y'o de an bɛ directeur dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara la an bɛ directeur des études ka hukumu de kɔnɔ donc n bɛ fɛ k'o de fara a kan ayiwa ɲininkali i da sera yɔrɔ dɔ ma an b'a fɛ k'o walankala dɔɔni i bɔra ka aw ka kalansen diplôme minnu b'a kɔnɔ ka daminɛ dugumɔgɔla la fo ka taa se kalan dan na an bɛ se k'a dɔn o diplôme ninnu fana
n'i b'a fɛ k'a daminɛ duguma ka taa se sanfɛla la san jeli de i b'o kɛ kalanso nin na walasa k'olu sɔrɔ ka bɔ duguma fo ka taa se sanfɛ. n cɛ ko i ka o ɲininkali la n'i y'a ta duguma kalan na n'a bɛ fɔra ko technicien an b'a fɔ ko diplôme de technicien universel de technicien supérieur DUTS o ye san 2 kalan ye wala fo bac ka k'i bolo bac min fana o ye bac scientifique ye science exacte ou bien science biologique bon sisan bac ninnu yɛlɛmana cayara mais a ka orienté exact science la ni bac t'i bolo BT fana ka k'i bolo BT a bɛ se ka agropastoral ye donc olu bɛ se ka dɔ u bɛ san 2 kalan kɛ dɔ bɛ diplôme de technicien supérieur sɔrɔ alors diplôme filanan min bɛ yen o ye licence o ye cɛmancɛ kalan dɔ ye o ye bachelier dama de bɛ taa ye n'o ye bac scientifique ye n y'a fɔ cogo min science TSCO bɛ taa ye science expérimentale bɛ taa ye science exacte bɛ taa ye ani diplôme ni u bɛɛ ye kelen ye olu bɛ dɔw ka san 3 kalan kɛ donc o selekɛw ka ca n y'a fɔ cogo min sɛnɛkɛ n'a nɔkanfɛnw b'a la bagan mara n'a nɔkanfɛnw b'a la kungo baara n'a nɔkanfɛnw ani jɛgɛ mara o fana n'a nɔkanfɛnw dɔw fana bɛ ko agroéconomie ani agrobusiness donc o bɛɛ sɛnɛ yiriwali ka nafa dɔ a la o bɛɛ kalansenw b'an fɛ yen alors olu bɛ san 3 kalan kɛ donc u bɛ diplôme sɔrɔ o ye licence ye alors sanfɛ kalan suguya 2 bɛ yen dɔw y'a fɔ ma ko maîtrise donc o ye cɛkɔrɔba kalan de ye donc fonctionnaire dɔ olu bɛna san 4 kalan kɛ ka fara u ka kalan kan donc u bɛ diplôme dɔ sɔrɔ a bɛ fɔra ko maîtrise ingénieur dɔ bɛ maîtrise san 4 kalan de don o ye diplôme de maîtrise ye n'o bɔra yen diplôme d'ingénieur fana bɛ yen d'ingénieur n'i y'a jateminɛ k'a daminɛ bac la ka na a sɔrɔli ma o ye san 5 kalan de ye mais a kalan bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ san 3 de bɛ kɛ a kalan na mais san 2 bɛ kɛ soit i b'o kɛ technicien la ou bien i bɛ taa kɛ université la ka san 2 kɛ ka sɔrɔ ka na a dafa ni san 3 kalan ye donc a bɛ kɛ san 5 ye i b'a sɔrɔ o kɔnɔna na alors n'o fana bɔra yen diplôme wɛrɛ b'an fɛ yen n'o ye master ye master o fana n'i y'a kalan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye san 5 kalan ye mais a tɔgɔw tɛ kelen ye ingénieur ni master a bɛɛ ye san 5 kalan de ye mais a tɔgɔ tɛ kelen ye master o ye spécialisation de ça veut dire que i b'i kalan bolo sen dɔ ta i b'i ɲɛsin o ma pour que ka a dɔn kosɛbɛ walasa i ka se ka taa doctorat kɛ donc o ye master ye alors n'an bɔra master la o ye doctorat o ye kalan dan ye o ye k'a daminɛ bac la ka se yen mais o ye san 8 kalan de ye bon a bɛ dépend pays la yɔrɔ dɔ la a ka ca n'o ye mais a dɔgɔyalenba ye san 8 ye parce que i bɛ san 2 i b'o kɛ master kɔfɛ san 3 master kɔfɛ a bɛ sɔrɔ o de la. Jinɛ ka segin mɔ an bɛ kɔrɔfɔ di Musa Tangara mɔ hakilina min fana b'a fɛ k'a fara Modibo Sukoba ka hakilina ka nin yɔrɔ in na. N balimakɛ Aziz nin diyara n ye kosɛbɛ a ye maa yɛrɛ man ɲi yɛrɛ da k'a fɔ a ye mun fɔ école ni de ye ninnu ye écoleden minnu bɛ na jama minnu bɛ na tan a ye mun fɔ kuma dɔ la écoleden caman bɛ na n'a ka papier mais ni minnu taara écoleden minnu bɛ ta ka écoleden ninnu ka papier ko n'a ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ye scolarité ba o bɛɛ ɲɛnabɔ ni écoleden b'a la jama bɛ se ka na gɛlɛya bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ dɔw b'a daminɛ u tɛ se ka u t'a laban o dɛsɛ tɛ bana b'a la ko wɛrɛw nana n'a ye olu de b'a fɔ an ye k'a fɔ san daminɛ na ni kilasi in kun ye nin ma hakɛ in ye mais u bɛ nin hakɛ in na san maa damadɔ tɛ yen bilen donc ka lisi bɔ ka lisi yɛlɛma o y'olu ye mais fɛnba de b'a la a ma mun f'i ye IPR la bi an ka diplôme a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a y'a f'i ye farafinna mɔgɔw bɛ na an ye maa dama mun former Katibugu ka ca bi ambassades bi n'an ka mɔgɔw k'u bɛ taa kalan kɛ jamana wɛrɛw la diplôme bɛ na ambassade fɛ k'a fɔ a y'a vérifier fɔlɔ parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ se ka kɛ namaraw b'a la n'a nana monsieur Sukoba ka service de b'o de vérifier parce que an ka diplôme hyper diplôme bɛɛ scolarité de b'a bɛɛ dilan kɔnɔ donc ni namara b'a la directeur général t'a dɔn ni namara b'a la ne t'a dɔn ni namara b'a la école karamɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn olu de bɛ na hali ni bi n'an ka service ye mɔgɔ ta u bɛ tila ka diplôme bila ka na k'a adressé an ka directeur général pour ko ka authentifier k'a lajɛ ni diplôme ni namara t'a la sapeur pompier b'a bila an ma armée b'a bila an ma
o ye ekɔlidenw mana taa parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ bɛ se k'a fɔ ko namara bɛ se ka kɛ ko la mais an ka diplôme o ye Mali kɔnɔna na ye kɔfɛ minnu b'a fɔ k'u bɛ taa dɔ fara u ka kalan kan jamana wɛrɛ ni dossier donna u tila ka dossier bila ka na ni diplôme a bɔ aw y'a dilan wa tel dɔ de ye diplôme ta ka t'i sigi k'a namara n'a nana directeur général b'a jateminɛ fo an k'a bila ka taa scolarité mɔgɔw fɛ olu b'a lajɛ n'olu y'a bila yɔrɔ min na an bɛɛ b'o de kɔ o b'a sɔrɔ namara tɛ diplôme in na donc o service in ye service hyper ni don wa diɲɛ fan o fan i bɛ taa diɲɛ université o université la service in b'an bolo cogoya min na an yɛrɛ b'a ɲini ka u bila condition ɲuman na halisa parce que o ye condition min na an nimisi ma se ka wasa kɔni ka baara ka bon fanga ka bon ka condition ma donc diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa i taara fan o fan ni service in de bɛ yen san minnu an y'a fɔ ko IPR bɔra yɔrɔ jan mais minnu tilala IPR la fo a dɔw taara retraite la bi n'u nana n'u ko mɔgɔw b'u ka information na u ye demande kɛ k'u b'u ka information na an b'a fɔ an bɛ scolarité ɲɛma Modibo Sogoba CSG k'a fɔ nin bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen san 65 san 70 u ye IPR kɛ o mɔgɔw b'u ka information dɔw la a bɛ information bɔ k'a d'u ma bon c'est pour que k'a f'i ye k'a fɔ an ka ye yan an ɲinɛna k'a f'i ye Katibugu bi yan a fankelen bɛ Bamakɔ annexe la état major kɛrɛfɛ la mais a papier bɛɛ lajɛlen ni an ye ekɔlidenw ta tan ni ekɔlidenw taara minnu taara mun ma taa an bɛ taa papier bɛɛ bila Sogoba ka bureau fana kɔnɔ san 3 n'i nana n'i ko i ma ta k'i b'a dɔn i ma ta ko mun na papier bɛ bɔ k'a jira la k'a fɔ a filɛ nin kun b'a la nin kun b'a la nin kun b'a la n bɛ fɛ k'o de fara kan IPR ni de don o ye ekɔlidenw ta ye ekɔli karamɔgɔw fana n bɛna n ka baara kɛ ou bien n tɛ n ka baara kɛ ka ɲɛ ekɔli karamɔgɔ bɛɛ fana ka olu bɛ ekɔli karamɔgɔ bɛɛ dɔn nin bɛ nin classe in kɔnɔ nin bɛ nin classe in kɔnɔ nin bɛ nin classe in kɔnɔ o fana bɛ yen n b'a laban ni mun ye fana ni service kelen an ka maa minnu tilala u bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na u bɛ minnu i b'a sɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ Sikaso dɔw bɛ baara kɛ Kayi dɔw bɛ baara kɛ Kulukoro yan nin bɛɛ parce que an ta tɛ k'an bɛ k'a fɔ mɔgɔw labɛn wa an b'u labɛn m'u bɛ baara kɛ wa u tɛ baara kɛ wa ninnu fana bi o i mana taa mago ma jɔ o la bi ale Azizi ka taa yen k'a fɔ an mago bɛ nin na directeur b'a fɔ a ye taa n'a ye monsieur Sogoba fɛ yen pour que u ka se ka nin information ɲini k'a d'a ma n'u ka service in tɛ IPR tɛ n tun b'a laban n'o ye. monsieur Tangara ayiwa ɲininkali la hali bi an bɛ kalanko de kɔnɔ n'o ye aw ka gungan n'a ye bi e ni Sogoba kalanw an ye dɔ fɔ a la a bɛ kɛ cogo min na i bɛ suganti cogo min na nka kalan wagati kow de don kalanw bɛ kɛ wagati jɔ ni wagati jɔ n'an b'a fɔ o ma ko modeli olu bɛ ta cogo di ka baara ni fɛnw kɛ fo ka taa se ɲɔgɔndanw ma aw b'olu fana kɛ cogo di aw yɛrɛ fɛ kalanso nin na. An fɛ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ monsieur Jara an fɛ ekɔlidenw mana ta tantɔ a y'a f'i ye monsieur Sogoba y'a f'i ye k'a fɔ technicien ka kalan ye san 2 ye donc u bɛ semestre 3 kɛ ka semestre y'an fɛ kalo 4 n'u y'o kɛ o 3 mana kɛ u bɛ taa terrain kan sisan ka taa baara kɛ parce que IPR ekɔliden fana i tɛ diplôme sɔrɔ n'i ma taa stage kɛ terrain kan ka taa bolo lajɛ terrain kan ka sɔrɔ ka na i bɛ sɔrɔ ka na soutenance kɛ o y'olu ta ye a ye licence minnu fɔ fana olu ta ye san 3 ye o laban fana bɛ kuncɛ ni o ye ingénieur ninnu ta fana o y'a sɔrɔ u kɛlen u sera niveau ingénieur ma ka ban a ko san 5 o san 5 la in bɛ taa laban tuma min n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa kalo 6 fana kɛ ka taa terrain kan ka na i m'a kɛ maa suguya o suguya n'i ma na n'o i tɛ diplôme sɔrɔ master ninnu fana ta bɛɛ ten wa doctorat ninnu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka san yɛrɛ 3 bɛɛ kɛ ɲinini na u bɛɛ mana tila ka na kun bɛɛ bɛ tila ka na a bɛ lajɛ ni ka sɔrɔ k'a fɔ c'est à dire que u ye stage mun kɛ a ɲɛna donc soutenance bɛ sɔn ka sɔrɔ ka organiser n'u tilal'o la ni an ka conseil mun bɛ yen parce que conseil b'an bolo a bɛ f'o ma ko conseil pédagogique et scientifique ni ekɔlidenw taara olu de bɛ nin wele kun ka na fɔ an ye ekɔliden minnu taara u taara ta dura bɛ conseil maa bɛ bolo k'a fɔ a ye nin kɛ cogo di a ye nin kɛ cogo di a ye nin kɛ cogo di a ɲɛ bɛ f'i ye u mana tila fana
a bɛ fɔ a ekɔliden ninnu minnu filɛ nin ye u ye ninnu tilala u ka jaabi filɛ dura bɛ conseil mɔgɔ bɛ bolo ka ɲininkali kɛ mun na nin ka jaabi ma ɲɛ nin ka jaabi ma ɲɛ nin ka jaabi ma ɲɛ donc minnu b'o ɲɛmaaya la ni ne yɛrɛ bɛ yen ne b'a fɔ ne kan k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen ni sogoba bɛ yen sogoba b'a fɔ nin ka jaabi kɛra nin ye parce que waati dɔ sera nin ye ekɔli bila ka waati dɔ kɛ ka tunu foyi ma fɔ an ye donc olu la quand même olu bɛɛ an bɛ taa n'olu ye ka olu bɛɛ jate minɛ parce que n'olu ma kɛ jaabi ɲɛnama tɛ se ka sɔrɔ donc n'an ko k'an bɛ segin olu fana kan sisan kalo 4 fɛn fɛn mana ban yan'an ka dɔ wɛrɛ daminɛ examen bɛ organiser a bɛ fɔ o ma an b'a fɔ o ma ko session n'o kɛra sisan o session bɛ organiser donc an b'o examen kɛ n'o examen kɛra noti bɛɛ fana bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye scolarité la sogoba ka fɛn na maa tɛ se ka taa fo ni du donna ka ban n'olu ye jaabi mun bɔ o jaabi kelen de bɔra maa si tɛ se ka yɛlɛma dɔw la donc ni minnu bɛ yen minnu bɛ se ka taa ɲɛfɛ ni san yɛlɛmana minnu kan ka taa kilasi wɛrɛ la ni kan ka taa kilasi wɛrɛ la parce que technicien ninnu fɛ ani ingénieur ninnu fɛ il faut k'i ka 12 sɔrɔ pour que o y'an ka moyenne ye mais licencié ninnu na comme sogoba y'a f'i ye cogoya min na LMD nanen o ye an bɛɛ o bɛ diɲɛ fan caman bi LMD la i tɛ se 12 ma mais i bɛ se 10 ma kalan o bɛ kalan n'u tacogo ye donc n'i ma se ka 12 sɔrɔ i ye module mun fɔ module ma validé i bɛ se ka redoubler parce que n'i ma 12 sɔrɔ i tɛ bɔ kilasi kelen na ka taa kilasi wɛrɛ la mais licence in ta la an b'a fɔ olu module ye mais an b'a fɔ o ma ko unité d'enseignement mais hali n'i y'a sɔrɔ i ka moyenne ka ca mais ni unité d'enseignement kelen bɛ yen n'i ma 10 sɔrɔ a la a bɛ fɔ nin ka moyenne filɛ nin ye n'i ye kilasi jateminɛ a ka moyenne ka ca ni bɛɛ ta ye mais ni moyenne mun bɛ yen ni matière mun bɛ yen nɔ a ma 10 sɔrɔ o la a ye 9 sɔrɔ donc f'a bɛ tila ka segin a kan f'a a ka se ka 10 sɔrɔ tuma min donc o yɔrɔ in ta tɛ moyenne ko ye moyenne ko b'a la mais i tɛ se ka tɛmɛ parce que diɲɛ fan o fan n'i bɔra yan k'i bɛ taa kalan kɛ u b'a lajɛ u b'a fɔ e nana k'e bɛna nin kalan in kɛ mais a fɔra k'e ma se ka nin yɔrɔ in fɛn donc anw tɛ se k'i ta parce que an bɛ kalan mun kɛ yan ala barika la maa si ma ban an ka diplôme na diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que an k'o yɔrɔ in fɔ université américaine minnu bɛ yen bi a enseignant caman ye hyper de Katibugu ekɔliden kɔrɔw ye yan nɔ donc an tɛ hyper dɔrɔn barika da an bɛ Mali yɛrɛ bɛ barika da mais hyper sigi bɛ Kulukoro mun na an bɛ Kulukoro fana barika da o la parce que Kulukoro jɔdaba b'an ka anw ɲɛ na o Kulukoro jɔda b'a la an ma ɲɛ o Kulukoro jɔda b'a la parce que hyper t'anw ta ye sogoba y'a f'i ye cogoya min na hyper ye Mali ta ye mais anw b'a tigiya di Kulukoro ma fɔlɔ ni ko y'anw sɔrɔ waati o waati Kulukoro autorités de b'an dɛmɛ aw yɛrɛ b'an dɛmɛ hali an filɛ baara min na nin ye aw bɛ k'an de dɛmɛ donc o tun bɛ an fɛ ka fɔ. ayiwa monsieur Sogoba ɲininkali min bɛ yen i yɛrɛ bɔra k'i da s'a ma min ye semestre ye ko semestre bɛ an bɛ se k'a dɔn ani universitaire semestre joli de b'ale kɔnɔ. yani ka se o ma n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɛsɛfɛsɛ directeur ka service da ninnu na an y'a dɔ ye scolarité y'a dɔ ye mais département fana bɛ yen hakili an kun ɲinɛ n'o ko dɔ ye parce que olu y'a dɛmɛba ye kosɛbɛ. département joli de bɛ fɛn kɔnɔ n'o ye DR ye. n'i y'a jateminɛ département 5 de bɛ yen donc olu bɛ directeur des études dɛmɛ kosɛbɛ a ka baara la parce que n'i ye école karamɔgɔ ta bɛɛ bɛ département dɔ de la n'o ye kalanbulon ye eaux et forêt n'a nɔkanfɛnw bɛ yen agriculture bɛ yen n'o ye sɛnɛ n'a nɔkanfɛnw ye élevage fana bɛ yen n'a nɔkanfɛn bon département dɔ bɛ yen o ɲɛsinnen don sɛnɛ nafa bɔli la n'a fɔ science économique et sociale bon département dɔ bɛ yen o kɔni o ye science de base an b'a fɔ ko n'o ye maths ni physique chimie département ye donc olu de bɛ kalan jalatigɛ depuis a daminɛ na ni ekɔlidenw nana donc olu de bɛ programme ta k'a fɔ ko nin maître in kan ka nin cours di nin kan ka nin di nin kan ka nin di donc olu de b'o fara ɲɔgɔn kan c'est directeur des études ma donc an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que ni ekɔliden b'olu ka hukumu kɔnɔ directeur tɔgɔ la donc ni kalan kɛra ka ban donc olu de bɛ na ni jaabiw ye directeur tɔgɔ la an b'a baara kɛ donc n tun fɛ k'o yɔrɔ fara kan département olu ye directeur ka sinsin berew de ye école kɔnɔ donc ni DER tɛ yen dɔrɔn direction fana tɛ marché donc an bɛ fɛ k'o bonya o lasegi u ma i ye ɲininkali min kɛ semestre 2 de bɛ yen
an ka semestre bɛ daminɛ octobre i n'a fɔ école tɔw bɛ don cogo min mais an ka kalan kɛcogo ni Mali école tɔw tɛ kelen ye parce que i b'a dɔn ni école taara octobre a bɛ bila fo juin o ye cycle le régime normal mais an ka régime ni tɔw ta tɛ kelen parce que an ye école agronomique de ye donc an ta ye sɛnɛ de ye alors donc an bɛ don octobre i n'a fɔ tɔw bɛ don cogo min donc ni février banna dɔrɔn an bɛ taa vacances la an bɛ kalo saba vacances ye tilema waati donc ka daminɛ mars la fo fin mai donc juin an bɛ an ka deuxième semestre kɛ ça veut dire que an ka fɛngɛ c'est intercalé donc de juin jusqu'à fin septembre an bɛ deuxième semestre kɛ donc n'a deuxième semestre kɛ 15 septembre an bɛ taa congé de Pâques la parce que an ka Pâques bɛ décalé donc an bɛ o congé kɛ ka note calculer ka tila ka don octobre tuguni i n'a fɔ tɔw bɛ don cogo min donc hyper bi marché ten donc o de y'a to caman bɛ fili hyper ko in na doni ni bɔli la ani ministère yɛrɛ tuma dɔ la dɔw t'a maîtriser tɔw bɛ kɛnɛma waati min o y'a sɔrɔ an bɛ kalan na tɔw bɛ kalan na waati min fana an fana bɛ kɛnɛma donc a tɛ faamu kosɛbɛ. Monsieur Tangara ale bɔra ka i da se yɔrɔ dɔ ma ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ i n'a fɔ modèle ale y'a yira n na ko n'i ma nin hakɛ nin sɔrɔ ni kalansen nin na i ka diplôme tɛ tɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana ka fɛnw tɛ kelen ye aw yɛrɛ b'a fɔ ko unité d'enseignement tant que n'i m'o bɛɛ sɔrɔ ka tan sɔrɔ o la a tɛ fɛn ayiwa ni maa minnu y'o kɛ ni gɛlɛya donna min ka ko la k'e ma se k'a bɛɛ sɔrɔ aw fana bɛ sigi olu ka o fɛnw kan waati b'o o fana la walasa olu ka se ka na sigi o kan o fana ko o bɛ cogo di. Directeur y'a fɔ cogo min ni ɲɔgɔndan jaabi bɔra donc a bɛ yira k'a fɔ ko nin kan ka taa ɲɛ parce que nin y'a bɛɛ sɔrɔ nin m'a bɛɛ sɔrɔ nin kan ka to a nɔ na nin m'a sɔrɔ nin kɔni nin kan ka gɛn yɛrɛ de donc o résultat bɛ bɔ mais a bɛ yira k'a fɔ ko minnu ma a bɛɛ sɔrɔ temps dɔ bɛ d'u ma directeur yɛrɛ b'o papier bɔ k'a fɔ ko u bɛ taa ɲɛɲini donc u bɛ taa DER u b'u bila ka taa DER la yen donc u ma yɔrɔ min sɔrɔ donc u bɛ taa segin olu kan pour que k'a sɔrɔ donc n'o waati tɛmɛna dɔrɔn o jaabi fana bɛ na tuguni an b'o fara a kan ni minnu sera ka a bɛɛ sɔrɔ olu bɛ fara tɔ ninnu kan ye donc minnu ma se ka o sɔrɔ yɛrɛ donc olu bɛ t'o nɔ na ye ni semestre banna dɔrɔn o kan ka kɛ bon ni san fana banna a bɛ kɛ donc o b'an fɛ yen alors a yɔrɔ dɔ fɔ identification mun fɔ sisan n bɛ fɛ ka n da s'o ma parce que o ye koba de y'an fɛ yen parce que hali service bɛɛ n'u fɛ katibuka dɔ ta donc mɔgɔ min ye kalan kɛ katibu n'u fɛ k'o ta baara la donc u b'a ka diplôme bila ka na an fɛ an b'a lajɛ est ce que a ye katibugu kɛ donc ni résultat bɔra sisan liste de don donc an b'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɔgɔ bɛ liste la an bɛ dossier fana lajɛ est ce que tɔgɔ min bɛ est ce que o dossier de don parce que an ka fɛngɛ b'a an ka marque b'a kan numéro bɛ diplôme bɛɛ la alors hali fonction publique n'o ye concours kɛ sisan résultat tɛ bɔ tant que a ma n'anw fɛ k'a lajɛ k'a fɔ est ce que nin ka diplôme ka ɲi nin ma ɲi an de b'o fɛsɛfɛsɛ n'o kɛra waati min an b'a bila ka t'o fɛ u sɔrɔ ka résultat bɔ a caman na an bɛ dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ diplôme kolon de don donc an b'a fɔ ye ko nin y'a sɛbɛn ko a ye katibugu kɛ mais a t'an ka liste la donc a y'a ɲini yɔrɔ fɛ a ma an ka école kɛ donc an de b'o jaabi di. ayiwa maa bɛ se k'i to a y'a sɔrɔ i ma unité d'enseignement dɔw fɛ n'i passera ka taa sanfɛ kilasi la sisan ka tila ka na segin i bɔra yɔrɔ min na i ma kɛ o bɛ se ka kɛ wa. awɔ o kun an kun ye yamaruya de depuis a daminɛ parce que licence kun b'a daminɛ de la quoi donc an ye jogo dɔw ta finalement an y'a ye k'a fɔ a bɛ ka kɔlɔlɔ las'an ma donc an kun b'a permettre ni première année deuxième année i bɛ taa fo laban na k'a sɔrɔ première année fɛngɛ dɔ b'i la bon ni san saba in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba de donna a la parce que dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tilatɔ dɔ o b'a sɔrɔ u bɛ ka première année fɛngɛ dɔ ɲɛɲini an ko c'est pas normal donc sisan an bɛ ka mun jateminɛ k'a fɔ ko n'i ma tila première année ni deuxième année ta in na i tɛ se ka taa troisième année na donc an bɛ k'o de fɛɛrɛw tigɛ sisan sinon a bɛ kɛ sisan an bɛ waati min na sisan an tun b'o kɛ donc i bɛ se ka juru to i la a bɛ fɔ ko dette i bɛ taa n'a ye fo i ka sortie la mais i tɛ se ka taa stage la tant que i m'a bɛɛ sara i tɛ se ka taa stage la ni juru ye o kɔni bɛ yen. an b'aw ladɔnniya ko aw sɔgɔlen Orton Kulukuru la an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ntɛnɛnsugu baroni de kɔnɔ an ka maa welelen fila b'an bolokɔrɔ yan ani olu bɛ kɛ masala min IPR i fara ale ka kalanko cogoyaw kan an ma fɔlɔ o ye Musa Tangara ye ne ale ye directeur des études ye IPR la k'o fara Modibo Sogoba kan ni ale ye chef de service de la scolarité ye IPR la monsieur Tangara
hakilina b'i fɛ ka fara sogoba ta kan na yena an ka tɛmɛ ni ɲininkali wɛrɛw ye ni n'a sogoba ye a ye nin fɛn fɛn bɛɛ na a ye nin bɛɛ fɔ a ye nin bɛɛ fɔ kuma kelen fɛn fɛn bɛ n fɛ ka fɔ c'est à dire nin b'a jira de k'a fɔ bi namara t'an fɛ yen o namara in t'an fɛ yen service in don parce que adamaden m'a kɛ cogo cogo mɔgɔw ka kɛ kun ɲɔgɔn ye a yɛrɛ filɛ k'a fɔ nin ne yɛrɛ bi a caman duma caman bi tɛmɛ hali sapeur pompier ni sɔrɔsiw ka tali la u bɛ papier bila ka na an b'a lajɛ n'an ko ni ninnu ko k'a ka ɲi service ninnu bɛɛ b'a fɔ k'a ka ɲi donc a y'a fɔ cogoya min na kalanko de don anw donna gouvernement kun y'a ɲini k'a fɔ ko an ka don LMD la an donna na an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ caman faamuya ka tɛmɛ école ninnu caman kan parce que ni père tɛ n y'a fɔ cogoya min na ka taa saji la ka n'i jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka soutenance kɛ a tɛ yɔrɔ caman na bon maintenant an kun y'a lajɛ i bɛ se k'a daminɛ fo ka taa sogoba y'a fɔ fo ka taa se laban ma mais an y'a ye kɔlɔlɔw bɛ ka k'a la parce que a b'a sɔrɔ u ɲinɛna e ye san 3 i y'a daminɛ san fɔlɔ min na e sera fo san 3nan na a b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ɲinɛna u ma valider a valideli ye ka problème y'an bolo donc an y'a réunion yɛrɛ la an y'a jateminɛ sogoba y'a fɔ cogoya min na ni san 2 in an bɛ se k'i to yen k'a valider fo san 2 in ni kɔni ma se ka san 2 in laban k'a bɛɛ valider o la yanni ka se san 3nan ma pour que parce que o semestre kɛ yanni ka taa saji la an bɛ fɛ k'a lajɛ ka fu siri a la parce que a ko ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ fɛ ekɔlidenw ka IPR ekɔlidenw kun ka ɲi cogoya min na fɔlɔ sisan taw fana u ka ɲɛ bon n'i k'o ka ɲɛ an ka régime d'étude ye mun fɔ fo an ka kɛ ten ani gouvernement de bɛnn'a kan k'a fɔ a bɛ fɛ ka ekɔlidenw pour que a ka ekɔlidenw ka ɲɛ a y'a kɛ tan ni ekɔliden min ye kalan bila a yɛrɛ ma a ma na aw ma jɔnjɔn sɔrɔ a la ni waati dɔ sera a bɛ se ka considérer comme ka renvoyer mun bɛ yen a ma se k'a ka ɲinifɛn minnu ɲini n'a fɛ a ma se ka olu kɛ donc a bɛ segin a kan segin gana fana b'a la parce que e ye ɲininkali k'o la chance bɛ se ka d'i ma i ka segin a kan session bɛ organiser kelen filanan session bɛ organiser mais an tɛ se k'a kɛ kuma bɛɛ session bɛ organiser sinon n'o yɛrɛ kɛra mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ o tɛ kalan kɛ bilen parce que an y'a ye jamana dɔw la session kelen yɛrɛ de bɛ organiser mais comme mali ko don gɛlɛyaw ni fɛnw b'a la an bɛ se k'a kɛ session 2 ye an bɛɛ n'o de kan k'a kɛ session 2 ye pour que ekɔlidenw an bɛ ekɔliden minnu an tɛ ka ekɔliden minnu former sisan n'o ekɔliden ninnu n'anw kɛra niveau kelen ye an ka formation ma foyi ɲɛ anw bɛ fɛ ekɔliden ninnu ka tɛmɛ an kan Mori sogoba y'a fɔ sisan ale ye kalan kɛ Katibugu minnu ye kalan k'ale kun olu ka dugawu kun ye sogoba ka tɛmɛ u kan an bɛ se k'a fɔ ka laɲini sabatira sogoba ka dugawu ye a bɛ ka kalan kɛ ekɔliden minnu kun olu fana ka tɛmɛ ale kan o kan ka kɛ ekɔli karamɔgɔ bɛɛ ka haminanko ye o y'anw fana ka haminanko ye an denw don an ka ekɔlidenw don fɛn fɛn b'u dɛmɛ an b'o de kɛ parce que u bɛ kalan kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ taa baara kɛ farajɛla u bɛ se ka taa baara kɛ farafinna fan dɔ fɛ n'i tɛ fɛn dɔn a bɛ fɔ i ye kalan kɛ min i b'a jateminɛ ka bɔ fo yɔrɔ jan n ye kuma in daminɛ n'o de ye IPR de Katibugu mun filɛ nin ye n'i bɛ Amérique i b'a fɔ ko IPR bɛ Mali la mais n'a fɔra ko Mali i b'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ Kulukoro donc n'a ɲɛna a tɔgɔdiya bɛ se Katibugu mun filɛ nin ye Katibugu dɔnnen bɛ Kulukoro de taya la donc a tɔgɔ an tɛ fɛ tɔgɔ jugu ka Mali sɔrɔ mais an tɛ fɛ a bɛ Kulukoro mun kɔnɔ yan fana k'a fɔ ekɔliden minnu bɛ former Kulukoro yan fɔlɔ u kun ka ɲi mais sisan u ma ɲi n'o kɛra o fana ma ɲi c'est pour que an bɛ fɛ ka régime d'étude mun dira an ma gouvernement fɛ a ye taa nin sira in fɛ an kun bɛ an b'a ɲini ka taa o fɛ pour que ekɔliden ninnu ka se ka ɲɛ juguya tɛ fɛn tɛ mais diplôme kan ka d'i ma n'i b'a mériter de o de tun bɛ fɛ ka fara a kan. si sogoba da sera ma min ye département ninnu ye olu fana jɔyɔrɔ ye mun ye kalanso nin kɔnɔ ani kalandenw yɛrɛ ka koɲa ni fo ka taa se karamɔgɔ. bon département ninnu jɔda ka bon kosɛbɛ o yɔrɔ in na ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka fɛnba fɔ a kan kosɛbɛ parce que sogoba ye a bɛɛ fɔ sogoba mun sigilen filɛ nin ye a n'a b'a ka nin baara in bɛɛ la école karamɔgɔ de don a ka chef de département de bɛna emploi du temps d'a ma k'a fɔ monsieur sogoba i bɛ nin classe in kɔnɔ i bɛ nin classe in kɔnɔ i bɛ nin classe in kɔnɔ ne yɛrɛ mun filɛ ne ye école karamɔgɔ ye ne ka emploi du temps ne ka chef de département n bɛ département min na o de bɛna diya k'a fɔ i bɛ yan i bɛ yan i bɛ yan ne tilala ni ekɔlidenw ka nɔti n b'a di n ka chef de département in ma o b'a enregistrer a fɛ yen sogoba b'a da ka chef de département o b'a enregistrer a fɛ yen
sinon sogoba bɛ se k'a to a yɛrɛ bolo maa t'a kɛ a b'a bila ka taa chef de a bɛɛ bɛ tila ka segin ka na kun ka tila ka na n'a bɛɛ ye scolarité la kun pour que sogobaw ka se ka u sigi a kan ka baara kɛ donc département ninnu a y'a fɔ cogo min na département 5 don i bɛ kɛ chef de département ye cogo di directeur tɛ se k'i wele k'a fɔ parce que ne ka kɛ directeur ye sisan ne b'a fɔ ne ni sogoba an ka di sogoba bɛ n'i kɛ chef de département ye o tɛ mali texte yɛrɛ b'a jira o tɔn dɔrɔn ye o y'ale université c'est à dire anw fɛ san 2 o san 2 élection de bɛ yen i bɛ département mun na sisan olu mɔgɔw i b'a fɔ ne yɛrɛ fɛ compétence mun bɛ ne na sisan ne b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ se n'a aw ni ne an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que département jɔyɔrɔ b'a jɔyɔrɔ fa IPR ka se ka taa ɲɛfɛ donc n'i nana ni vote de bɛ yen eaux et forêts b'a ta sisan eaux et forêts département kan ni eaux et forêts département don sisan ni maa min ko k'i bɛ kɛ candidat ye maa kelen bɛ se ka k'a ye maa fila bɛ se ka k'a ye maa saba bɛ se ka k'a ye maa duuru bɛ k'a ye a bɛ komi élection bɛ organiser an fɛ yen cogo min a bɛ na jama de bɛ voter ye ni maa min taara e de taara san 2 i b'o yɔrɔ in n'a ye parce que ni olu y'i ta directeur bɛ sɔrɔ k'i ka note bɔ mais o ta bannen ye koyi ni u n'i ma bɛn o bɛ se ka tila ka lettre sɛbɛn directeur ma k'a fɔ nin mun filɛ nin an tɛ ɲɔgɔn faamuya an kun y'a ta de pour que a ka nin baara in ni nin baara in kɛ n'o direction obligé len don k'a fɔ bon maintenant san 2 ma dafa mais an b'aw autoriser sisan a ka élection kura organiser pour que a ka mɔgɔ dɔ bila yen ka fɛn tɔ dafa c'est à dire que u dar'i la mais a ma fɔ k'i bɛɛ na baara mun kan parce que département bɛɛ n'a ka baara taasira don mun kan ka kɛ i b'o kɛ i kelen tɛ se ka baara kɛ ni tɔw b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u jɔda b'a la kalan mun filɛ nin ye u bɛ ne dɛmɛ u bɛ misi sogoba dɛmɛ u bɛ o kalan in organiser mais recherche minnu fana bɛ yen ɲinini fanfɛlaw fana na o fana sigilen b'u kan fana u bɛ kalanko b'u ka sogoba y'a f'i ye ko n'an ye so lajɛ sisan so poteau yɛrɛ normalement o ye département ninnu de ye chef de DR ninnu fana e kan ka normalement i ka ekɔlidenw nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i kan ka dɔn i ka ekɔlikaramɔgɔ la nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen i kan ka dɔn c'est pourquoi sisan ni fɛn caman bɛ yen an ti tɛmɛ ne tɛ wuli ka taa ekɔlikaramɔgɔ ɲininka ko i y'a kɛ cogo di ne b'i ka chef de département an b'a fɔ ni problème in bɛ yen ekɔliden dɔ bɛ se ka na a b'a fɔ bɛnbaliya donna ne ni n ka misi ni ɲɔgɔn cɛ n'o fɔra ne tɛ misi wele k'a fɔ misi a kɛra cogo di ne bɛ tɛmɛ chef de département fɛ n ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ fununw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ komi bɛnbaliya dɔ bɛ ekɔliden ni dɔɔni ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que monsieur chef de département yɛrɛ bɛ se ka wuli ka ko ɲɛnabɔ k'u fɔ k'u don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ direction yɛrɛ dama don a la donc o ye fana an bɛ kalan na an bɛ recherche la mais social fana bɛ yen ni kungo bɛ dɔ da la ni mangɛnɛ n ka karisa ekɔliden dɔ nin b'a la n ka ekɔlikaramɔgɔ dɔ nin b'a la chef de département de bi yɛlɛ ni information ye k'a fɔ n ka nin ekɔlikaramɔgɔ in a mangɛnɛ a bɛ dɔgɔtɔrɔso la ou bien n ka ekɔliden dɔ bɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso la donc o y'a bɔlen ye ale ka département la k'a kɛ bɛɛ kungo ye donc u jɔda ka bon kosɛbɛ u jɔda ka bon an ka comme a bɛ fɔ cogoya min na n'an ye so yɛrɛ ta sisan an ka so tulomaw don awɔ u ye tuloma 5 tuloma wɛrɛw bɛ yen dɛ mais ninnu kalanko ni ɲinini na a bɛ ninnu kan awɔ. Komi baara ninnu don an ta se ka sababu bi n'ala sɔnna ma jamana wɛrɛ la an da na se tuloma tɔ ninnu fana ma monsieur Sogoba kalanso nin bila kalanso tɛ a ka gɛlɛn an ka se ka hakilinaw sɔrɔ k'a dɔn ni ekɔliden hakɛ de tɛmɛna fɛ mais an bɛ don min na i komi bi i bɛ se ka hakilina di an ma o koɲa la wa kalanden jeli de bɛ kalanyɔrɔ in na bi ou bien san damadɔ kɔnɔ kalanden jeli de tɛmɛna yen fɛ a ka fɛn n'an bɛ se k'o statut sɔrɔ. o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn kalanso kalandenw de don ani karamɔgɔw n'i y'a ta ka daminɛ IPR création na en 65 kana bi la ekɔliden hakɛ min donna ka bɔ a ka ca ni ba 15 ye donc plus de 15 000 étudiants an bɛ se ka estimé la yen donc a bɛ dɔɔni bɔ sanfɛ donc ça veut dire que o la maliyɛnw b'a la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o la n'i y'a f'i ye cogo min na n k'an ye jamana wɛrɛ mɔgɔw formé kosɛbɛ yɛrɛ an ka diplôme a lakodɔnnen dɛ o jamanaw kɔnɔ hali Île Comore
yalo ko bon haklima donc be bora malila pour dire que ni na foro ko hyper kulukoro nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an bɛ kalan kɛ an logé la kulukoro ni logé la kulukoro i bɛ loyer sara donc o bɛ dugu dɛmɛ an bɛ sanni feere minnu kɛ o bɛ dugu dɛmɛ c'est à dire que ni jama cayara yɔrɔ dɔ a bɛ nafa dɔ dugu kɔnɔ donc an ka laɲini ye o de ye ɔ école hakɛ min bɛ yen bi bi in na n y'a fɛ cogo min na n ko a daminɛ na an yɛrɛ bɛ kalan kɛ waati min an tun bɛ ba saba bɔ waati dɔ nana kɛ gɛlɛyaw nana don kalanko yɛrɛ la parce que papiyew yɛlɛmana an kun tɛ tɛmɛ école den 200 kan y'a dɔn ko ne binni ye donc en 2010 ne y'a fɔ ko ni kura donna an na o kɛra sababu ye an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ parce que an ye statut autonome sɔrɔ donc o y'an permettre an ye école den filière créer école denw nana sisan a daminɛ na gɛlɛyaw kun b'a la an kun y'a daminɛ 600 900 1000 ni kɔ bibi na an bɛ 3000 ni kɔ de la ye an bɛ ka ba 4 de ɲini sisan mais gɛlɛya b'o la an y'o de fɛ a ma kɛ gɛlɛya kan gɛlɛya bɛ yen parce que an ye grande école de an tɛ université ye donc école de hakɛ dɔ bɛ yen an tɛ se ka tɛmɛ o kan parce que n'i y'an ka kalanbolo ninnu ta ni concours bɛ lancer a bɛ fɔ ko ni mɔgɔ hakɛ de kan ka taa donc n'a fɔra ko agriculture an man ka tɛmɛ mɔgɔ 100 kan élevage an man ka tɛmɛ mɔgɔ 100 kan bon alors que université la o bɛ se ka mɔgɔ ba 6 ba 10 hakɛ t'a la donc kalansenw fana ka ca ye o danfara de b'aw ni université ani université ninnu cɛ donc o gɛlɛya fana b'an kan bi bi in na parce que n'i y'a jateminɛ ni o ye gɛlɛya belebele de an bolo hali kɔkana n'an fɛ ka partenariat kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye gɛlɛya b'o la parce que olu école ba ninnu bɛ extérieur la Europe ni États-Unis olu bɛ universitéw de ɲini donc an ye partenariat caman perdu ka da o kan parce que an tɛ université ye donc institut fana avantage b'a la mais gɛlɛya b'a la donc o de la an ka laɲiniw fɛ sisan an fɛ ka taa ka kɛ université de donc u b'an ka baarasenw caya hani IPR bɛ to a kɔnɔ donc université in bɛ créer kulukorokaw bɛɛ bɛ se ka na kalan kɛ Katibugu ye an b'a fɔ ko diplôme série scientifique dɔrɔn bɛ taa Katibugu o n'a kɛra université ye sisan c'est à dire que kulukorokaw tɛna taa Bamakɔ bilen o a kalan bɛɛ bɛ se ka kɛ Katibugu ye kulukoro tɔgɔ la ayiwa i da sera yɔrɔ min ma aw bɛ k'a ɲini ka kɛ université parce que aw ye grand école ye o b'a jira danfara b'aw ni université an bɛ se k'a dɔn n'i ye Mali kalanko ta k'a lajɛ sisan rectorat komi ale a bɛ y'a fɔ ale fana ni université bɛ baara kɛ aw fana b'o gun kan wa aw ni baarakɛɲɔgɔn b'aw ni rectorat ni fana ɲɔgɔn cɛ wa. oui baarakɛɲɔgɔn bɛ Mali écolesow bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais an ka kalansenw de tɛ kelen ye an kɔni ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ ni bagan mara ni mɔni ni kungo baara n'i y'a jaabi an ka kalan dɔw bɛ kɛ université yɔrɔ dɔw la n'i ye faculté des sciences et techniques ta an ka kalansen caman bɛ kɛ donc n'i ye faculté yɔrɔ fana ta an ka kalansenw bɛ yen donc an n'u bɛ baara kɛ sciences économiques la donc pour dire que an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn wɛrɛw fana na kalansen dɔw la i b'a sɔrɔ partenaire dɔ b'an bolo donc olu bɛ an fɛ u bɛ olu fana fɛ donc olu b'an fara ɲɔgɔn kan kalansen dɔw kan i n'a fɔ gestion intégrée des ressources en eau an bɛ ka master dɔ créer o la donc o ye USTTB Université des sciences et techniques et technologies ani IPR ani ENI olu faralen ɲɔgɔn kan ka master dɔ créer ka ji n'a nɔkanfɛnw ka waleya ani ka gérer ko ɲuman donc o bɛ sen na pour dire que partenaire b'an ni ɲɔgɔn cɛ. ayiwa monsieur Tangara hakilina b'i fɛ o yɔrɔ la. wa hakilila bɛ n fɛ hakilila bɛ n fɛ parce que ka nin jɛ nin ɲininkali in nafa ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi monsieur Sogoba y'a fɔ ISTTB mɔgɔw olu yɛrɛ ka école ninnu bɛ na an ka cycle ingénieur la a y'o de f'i ye c'est à dire que dɔw bɛ licence kɛ biologie la mais u bɛ fɛ ka kɛ eaux et forêts ingénieur ye ou bien agronome ou bien éleveur u bɛ na n'u ka dossier ka ɲi n'u nana an b'o ta université de Segu olu mɔgɔw bɛ n'an fɛ yen u bɛ n'an fɛ yen ka na minnu bɛ bagan baara fana kɛ Segu olu bɛna don an ka cycle ingénieur la élevage la mais an ka master minnu bɛ yen dɔw bɛ bɔ université de Segu la parce que an ka université de Segu fana ka faculté dɔw bɛ yen o ni IPR ka taabolo ye kelen ye olu fana bɛ se ka na e ni mɔgɔw filɛ an ka mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ e ni ekɔlidenw bɛ cogoya min na e ni ekɔli karamɔgɔw fana caman bɛ na kalan kan an fana kun
parce que monsieur Sogoba y'a fɔ cogoya min na an ye grande école ye mais n'i y'a jateminɛ anw ka kalan cɛbɔ bɛ cogoya min na spécialité minnu b'an fɛ yan a tɛ université ninnu caman na donc gɛlɛya b'an kan o ye tiɲɛ ye tiɲɛ do koyi parce que an bɛna o de ɲɛfɔ ko n yɛrɛ y'o ye an bɛ fɛ sini a ka kɛ cogo di parce que an bɛ fɛ sisan IPR de ka dɔn IPR yɛrɛ ka kɛ Kulukoro ta ye parce que an bɛ ka taa cogoya min na région na sisan région bɛɛ bɛ fɛ k'a ɲini k'i ka université sɔrɔ bon maintenant école dɔw bɛ bɔ yan u ye kalan kɛ ka ɲɛ mais bɛɛ b'a dɔn bi Bamako logement ko a ka gɛlɛn ni université kelen sɔrɔla yan ka fila sɔrɔ yan ka saba sɔrɔ yan a bɛ dɔ fara Kulukoro ka développement kan an tɛ fɛ ka danni ma a ma fɔ a bɛ dan IPR kelen ma mais anw bɛ fɛ bi IPR bɛ to a cogoya la mais an ka université ni université créera o ka nɔgɔ dɔɔni ka bɔ yan ka taa par exemple i bɛ bɔ yan i bɛ taa Bamako bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ mais a bɛ dɔɔni bɔ nɔgɔya la o b'a to sisan an bɛ école minnu ta sisan ba naani minnu bɛ yen an bɛ se ka taa o ɲɔgɔnna 3 o ɲɔgɔnna 4 bon n'o kɛra a bɛ na ni ɲɛtaa de ye sisan parce que école ninnu an y'a ye yɔrɔ diɲɛ fan o fan cité universitaire bɛ dugu o dugu duguba fɛn fɛn kɛrɛfɛ duguba bɛ développer économie bɛ taa ɲɛ sanuw bɛ kɛ fɛn caman bɛ kɛ parce que mun kɛra an bɛ Kulukoro autorités fo patrouille bɛ k'an fɛ yen u bɛ taa fɛn fɛn bɛ kɛ u bɛ taa an ka yɔrɔ bi lakana autorités fɛ maire préfet gouverneur an bɛ nin bɛɛ fɔ parce que an n'u bɛɛ bɛ relation na comme n'aw bɛ relation na cogoya min na c'est pour dire que IPR in ka kɛ université ye an yɛrɛ b'a kan an b'a kan an ni autorités ye taama daminɛ Kulukoro autorité n'Ala sɔnna ma an bɛ se Kulukoro tigiw ma an bɛ se a autorités bɛɛ lajɛlen ma association dɔ fana bɛ Bamako fana o Kulukoro ressortissants minnu bɛ Bamako olu fana bɛ k'a ɲini ko ka université fo université ka kɛ Kulukoro donc an bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma comme installation bɛ yan ka ban nin kɛlen université ye o ka nɔgɔ dɔɔni an k'a fɔ k'an bɛ taa université kura jɔ bon n'a ye nin kɛ université ye o mana sira sɔrɔ waati min na pourquoi pas université filanan wɛrɛ bɛ se ka université filanan ni sabanan Kulukoro n'a ka kan hali ko université 5 Kulukoro n'a ka kan donc c'est pourquoi an bɛ yɔrɔ yɛrɛ min na sisan an ko écoledenw bɛ yen an ma ban écoledenw na mais gouvernement bɛ se k'a fɔ a kana ingénieur ta ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan a kana eaux et forêts technicien ta ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan or bi Mali problème bɛɛ b'a dɔn eaux et forêts jɔda ye min ye bi u bɛ taa concours la peut-être u tɛ bɔli kɛ yɛrɛ u mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na fonction publique mago bɛ mɔgɔ hakɛ min na u t'a sɔrɔ anw de ye école kelen min dɔnnen bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka eaux et forêts former a cadre supérieur lama Mali kɔnɔ ni anw tɛ a tɛ yen donc n'an kɛra université ye a bɛ ɲɛtaw sabati maaci kalanw bɛ se ka bonya an y'o fɔ o ye kelen an n'aw ka service an ɲinɛna k'o yɔrɔ f'i ye écoleden ninnu ka résultat fɛn fɛn bɛ bɔ Katibugu kelen tɛ dɛ service technique fɛn fɛn bɛ Kulukoro yan an b'u bɛɛ invité résultat bɛ taa écoledenw taara cogoya min na a bɛ k'u ɲɛna écoledenw ka résultat bɔra u parasera ka taa nin classe in na a bɛ k'u ɲɛna o bɛ question poser mais mun na aw fɛ yen écoleden dɔw ye classe ye 60 ye pourquoi a 60 bɛɛ passera pourquoi maa 5 ma passé a ɲɛ bɛ f'u ye donc an y'a f'u ye o don na an ka délibération dɔ tun bɛ yen o don na an y'a fɔ service technique ye an n'olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna université ko min daminɛ a baara la hali ORTM de Kulukoro bɛ don a la donc o de y'an ka laɲini yɛrɛ ye sisan mun bɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ teliya la parce que an ye université dɔw ye diɲɛ kɔnɔ Katibugu domaine ka bon n'a université ye hectare mun b'an bolo bi a ka ca donc an bɛ fɛ université bɛ se ka université faculté bɛ se ka jɔ mais an bɛ se ka terrain b'an bolo sɛnɛw bɛ kɛ expérimentation bɛ kɛ fɛn caman bɛ se ka kɛ monsieur Suguba y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan parce que caman bɛ yen diɲɛ fan dɔw fɛ hali Australie u bɛ fɛ ka na baara k'an fɛ mais a bɛ komi sisan anw ye région ye Kulukoro n'an bɛ fɛ ka baara kɛ an bɛ fɛ an ka baara kɛ région dɔ fɛ Faransi mais an tɛ taa baara kɛ dugu fɛ directement donc u b'a fɔ a ka d'u ye an ka kɛ se ka kɛ université mais o y'olu hakilila ye mais anw ka hakilila ba ye min ye Kulukoro bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na Kulukoro denmisɛnninw bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn
ma o kɔrɔ tɛ ko a bɛ datugu mali maa wɛrɛw ɲɛ k'a bɛ datugu diɲɛ maa wɛrɛw mɔgɔw bɛ se ka na mais aujourd'hui an bɛ fɛ ka IPR ye Kulukoro ta ye mais an bɛ tila ka an bɛ fɛ ka dɔ de fara o kan fana a ka segin a tigi ma n'a kɛra université ye a bɛ fɔ i mana taa net k'a fɔ ko université in bɛ min a bɛ Kulukoro donc déjà o ye fɛnba ye an tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ ninnu fɔ ka fara kan haminanko ba dɔ don an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na dɛmɛ tɛ wariko dɛmɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko ka na ni wari ou bien ka na ni fɛn wɛrɛw tɛ mais an bɛ se ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka se université bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na parce que ko bɛ se ka kɛ wariko ye aw filɛ ka mun k'anw ye bi o ye dɛmɛba de ye parce que aw bɛna dɔn aw b'an ka projet kalama mɔgɔ aw fana lamɛnnen don fan bɛɛ fɛ sisan donc o la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ni Kulukorokaw Kulukoro région ka bon parce que n'an ko Kulukoro ka bon région ba don donc mɔgɔ bɛ se ka bɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ Jula bɔ Nara bɛɛ bɛ se ka na i ka kalan bɛɛ bɛ se ka na kalan kɛ yan donc a bɛ se ka région bɛ nafa région bɛ taa ɲɛ Mali bɛ taa ɲɛ donc an bɛ dɔn kosɛbɛ voilà o de tun bɛ ka bolo ka fara kan. Comme waati ko don n'ala sɔnna waati wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ baro sen wɛrɛ kan i bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ni kan jɔ ye bi. Bon ne tun bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ni kan min ye parce que an bɛ fɛ ka foli to Sogoba bolo a ka foli kɛ mais ne bɛ bɔ ni kan min ye o ye ka IPRD Katibugu an b'a baarakɛla bɛɛ fo parce que an ye résultat fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye a n'an bɛ yɔrɔ min na bi maa kelen tɛ directeur kelen tɛ Sogoba kelen tɛ ne yɛrɛ kelen tɛ bɛɛ ka fanga farala ɲɔgɔn kan an bɛ bɛɛ fo c'est à dire que o la o Katibugu baarakɛlaw mana fo n'i ye IPR ye bi Kulukoro don fana an bɛ Kulukoro population bɛɛ fo ka notabilité bɛɛ fo ka service technique bɛɛ fana fo dire que an bɛ ka baara in kɛ Mali ye mais an bɛ ka baara kɛ Kulukoro fana ye an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Kulukoro kungo ye an kungo ye an kungo ye Kulukoro fana kungo ye maintenant ORTM de Kulukoro aw bɛ fo parce que partenariat b'an ni ORTM yɛrɛ cɛ mais bi an n'aw bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman kun t'an dɔn mɔgɔw b'a fɔ an ye u b'a fɔ an ye an bɔra aw ka nin fɛn ninnu kalama ORTM fɛ ORTM de Kulukoro fɛ donc ni maa bɛ fo vraiment an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw fana ka ɲini fɛn fɛn ye fɛn fɛn ye ala ka sanayɛlɛ nɔgɔya aw ye n'aw ka kɛnɛ aw ka baara yɔrɔ taara ɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant an kun bɛ fɛ ka bɔ kuma na yɔrɔ min na o kun ye c'est à dire que ni ne tɛ yen par exemple a ka kɛ ne tile fila ni ne tɛ yen Sogoba bɛ se ka ne bɛ ka baara minnu kɛ Sogoba bɛ se k'a kɛ donc c'est pour an kun ko n baarakɛ ɲɔgɔn don ale bɛ foli labanw kɛ o de kuma di an b'i yɛrɛ fo k'i walimadɔn monsieur Sogoba kulun bɛ ɲini ka se siɲɛ kan nka yanni ka se foli yɔrɔ ma monsieur Tangara ale da sera gɛlɛya dɔw ma a bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ yen ni hakili b'olu la i bɛ se k'o lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani dɛmɛbaga jɛkulu olu gɛlɛyaw bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ani folikan minnu. gɛlɛya min tɛ se ka fɔ ka ban mais an yɛrɛ hakili la a bɛ se ka nɔgɔya parce que dɛmɛbaaw b'an na an kun ɲɛna ko kanajɛw bɛ k'an dɛmɛ fɛɛrɛ dɔw la walasa an ka ɲɛtaa sɔrɔ an ka kalanko la an b'u fo la coopération canadienne ani alimanw fana bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ pour an ka kalanbolo ninnu ka u sinsin parce que n'i y'a mɛn kalan an ka kalan bɛ matériel ko de parce que n'i ko sɛnɛ kɔni i ko sɛnɛkɛminɛnw donc olu k'an dɛmɛ sɛnɛkɛminɛnw na ani sɛnɛkɛ fɛɛrɛw la pour que an ka kalan ka se ka ɲɛ donc an b'u fo kosɛbɛ o la donc n'i y'a fɛ cogo min gɛlɛyaba ye kɔni an tɛ université ye o kɔni o gɛlɛya belebeleba b'an kan ni Kulukorokaw sera k'an dɛmɛ k'o gɛlɛya wuli IPR dɔrɔn tɛ se k'a kɛ an bɛ se ka papier dilan mais ni Kulukorokaw ma sɔn a tɛ se ka kɛ an kun y'a essayer waati dɔ la gɛlɛya dɔ nana ye a la ne hakili ko bɛ ka taa cogo min an ye licence créer bachelor bɛ ka na an fɛ olu yɛrɛ jateminɛ recrutement bɛ kɛ san o san ni recrutement bɛ kɛ gɛlɛya b'a la parce que ni résultat bɔra i bɛ taa sɔrɔ Kulukorokaw dɔw ma ta donc u bɛ tila ka segin ka taa an ma tuguni k'a fɔ ko olu ye Kulukorokaw ye olu ye priorité ye o ye tiɲɛ ye donc n'an sera ka o gɛlɛya wuli ka bɔ yen k'a kɛ université ye donc a bɛ na ni nɔgɔya de ye donc an b'o ɲini u fana fɛ donc n bɛ foli min kɛ n bɛ fɔlɔ ka directeur général fo docteur Lasine Soumano a nalen sisan ka na sisan ma a ye yɛlɛma caman don baara la
ka nɔgɔya kɛ parce que n'i ye mɔgɔ bila place la f'i ka da la dɔɔni donc danaya bɛ yen an bɛ directeur bɛɛ fo directeur des études directeur de la recherche an ɲinɛ k'o fɔ fana bɛ yen o bɛ ɲinini sira kan bon parce que n'i ye département ta olu bɛ kalan kɛ ka tila ka ɲinini fana kɛ donc o fila bɛɛ bɛ yen donc an b'u fo ka danaya la minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an bɛ ORTM fana fɔ kosɛbɛ parce que n'i y'a mɛn an bɛ ka lamɛn sisan an bɛ ka ye an bɛ ka faamu fana o ye ORTM sababu ye parce que an ka fɛn caman bɔ télé la ala n'i taara burusi kɔnɔ b'aw ko Katibu ka fɛn dɔ bɔra sisan Katibu ka bɛ fan bɛɛ k'a fɔ k'i ye kalan kɛ Katibu i bɔra k'i ma baara sɔrɔ o kɔni bɛ bɔ i yɛrɛ la dɛ parce que sɛ mara bɛ dege yen ka bagan bugu o bɛ dege yen kungo baara bɛ dege yen yirituru bɛ dege yen sɛnɛ bɛ dege yen dugukolo dun bɛ fan bɛɛ y'a dugukolo ko kɔni tɛ Mali la yen donc ne hakili la n ko o ye atuba de ça c'est les atouts dugukolo fana b'an fɛ parce que an ka territoire min b'an bolo a bɛ 400 hectares bɔ donc ni université ko da an bɛ se k'o implanter an bɛ se ka baara caman kɛ an bɛ se ka nafa bɔ a kɔnɔ fana donc an bɛ fɛ ka foli ci an bɛ directeur fo n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ u danaya mun d'an kan baara taasira la ani fana u bɛ ka yɛlɛma mun don pour que baara ka taa ɲɛ parce que an bɛɛ ko Katibugu de an tonso n'a barajuru bɛ Katibugu de donc a bɛ taa ɲɛ sira o sira fɛ an b'o de fɛ an bɛ don o da fɛ ni Ala sɔnna ma. Ayiwa an b'aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ la an b'aw yɛrɛ fo aw ka ɲininkaliw jaabi la k'a di an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma nin bɛ kɛ sababu ye min bɛ dɔ fara yiriwa kan nin bɛ kɛ sababu ye nin bɛ dɔ fara jamana yɛrɛ ka sɔrɔdaw kan k'a da kan jamana nin sigilen don fɛn minnu mɔ n'a fɔra ko nin fɛɛrɛw de bɛ ka k'o kɔnɔ i n'a fɔ cikɛ sira n'o ye sɛnɛ ye bagan mara ka taa se yirituru o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ ka kɛ kalanso min fɛ bi an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka aw walimadɔn aw ka cɛsiri la aw ka wulikajɔ la n'Ala sɔnna ma jɛmukan wɛrɛw bɛ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sen wɛrɛ kan ka dɔ fɔ maaw ye maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a bɛ kɛ sababu fana ye maa caman yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni nin fɛɛrɛw ye an bɛ Ntɛnɛnsu baroni kɛnɛ de kan Ntɛnɛnsu baroni ale ye jɛmukan ye min bɛ sigi Karisu ka dugu jɛ ntɛnɛn na maa fila o tun b'an bolokɔrɔ yan bi ka masala IPR IFRA kan Katibugu u kuntileya ani u ka wulikajɔ kalanko ka taa se u ka fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ boloda u bɔra k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen ka jaabi a ma fɔlɔ o ye Musa Tankara ye ni ale ye directeur des études ye IPR IFRA la a ma filanan o ye Modibo Sogoba n'ale ye chef de service de la scolarité ye IPR u bɔra k'an ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen ka jaabi k'u fo k'u walimadɔn ka lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa min ye kanw ta ka ɲininkaliw kɛ aw balimakɛ Abdul Aziz Jara Tarawelekɔrɔ cɛkɔrɔba ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɔnɔ min tɛ nin si ye aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. L'invité du soir. Den ni bangebaaw cɛ furumuso ni furu cɛ cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ service daw ni jamanadenw cɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ni ne lamɛnbaaw an ye ɲɔgɔn gese an ye ɲɔgɔn falen ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn ka baaraw taabolo dɔn ka bɛɛ taamasira dɔn ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn mago ɲɛ ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn gasi sigi o ye ORTM ka baro laɲininen ye ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka yiriwali sabati ORTM ka baroni kɛnɛ bɛ sigi tɛnɛnsu o tɛnɛnsu l'invité du soir an ka wuli ka faso bara ye Mali bɛ taa